Da li ste spremni da jedan klik odlučuje da li danas možete kupiti hljeb? Sjećate li se kad su nam rekli da će internet biti mjesto apsolutne slobode? Beskonačna biblioteka bez granica. A onda su nam rekli da će telefoni biti naši lični, bezazleni asistenti. Danas od interneta koji je trebao da bude alat za nas, došli smo do toga da internet sada čita nas. Evropska unija nam nudi novi ultimativni progres. Evropski digitalni identitet i digitalni novčanik. Obećavaju nam utopiju, vaši pasoši, vozačke dozvole, zdravstveni kartoni, diplome i bankovni računi. Sve na jednom mjestu. U jednom jedinom kliku. Zvuči kao raj, zar ne? Nema više čekanja u redovima, nema više papirologije. Ali na ovom kanalu smo naučili jednu univerzalnu istinu. Kada vam tehnologija obeća maksimalnu udobnost, valuta kojom to plaćate je vaša transparentnost i vaša sloboda. Zvanični promotivni materijali govore o efikasnosti i sigurnosti. To nije samo nadogradnja neke aplikacije na vašem telefonu. Ovo je temeljna tektonska promjena, način na koji država i sistem uopšte komunicira sa vama. Dok nas bombarduju osmijesima sa ekrana, rijetko u mainstream medijima postavlja ono pravo, opasno pitanje. Šta se dešava kad se cjelokupan vaš život centralizuje na jednom serveru? Danas ćemo raščlaniti tu tehnološku zamku. Stisnite taj subscribe i krećemo. Pa šta je zapravo taj digitalni ID? Mnogi misle da je to samo skenirana slika vaše lične karte u PDF failu. Nije. To je vaš apsolutni digitalni otisak. Zamislite sistem u kojem svaki vaš potez u stvarnom svijetu ostavlja neizbrisiv trag na serverima. Kupili ste kafu, zabilježeno. Otišli ste u bolnicu, zabilježeno. Otključali ste vrata iznajmljenog automobila, zabilježeno. Ovdje u Sloveniji, ali širom Evropske unije, arhitektura koja se postavlja ima samo jedan jedini cilj. Potpunu eliminaciju anonimnosti u digitalnom, a uskoro i u fizičkom prostoru. Tehnički problem ovdje je ogroman i zove se honeypot. Ili u prevodu ćup sa medom. Kada sve podatke građana stavite u jednu centralizovanu bazu podataka, vi niste napravili siguran trezor. Vi ste napravili najprivlačniju metu za hakere na planeti. Čak i ako slijepo vjerujete državi i njenim dobrim namjerama, vjerujete li njenoj IT infrastrukturi? Sjetite se nedavnih slučajeva iz svijeta gdje su hakeri provaljivali u državne sisteme i krali podatke miliona ljudi. Kad haker danas ukrade vašu lozinku za Instagram, to je problem. Kad u budućnosti ukrade ključ vašeg digitalnog ID-a, on je ukrao vaš profil, ukrao je vaš kompletan identitet. Ukrao je vaše pravo da dokažete ko ste. Ali hakeri su možda naš najmanji problem. Prava opasnost dolazi od onih koji taj sistem dizajniraju. Prelazimo na mračniju stranu ove priče. Mislite da će vaš digitalni ID čuvati brižni birokrata u nekoj bezbjednoj zgradi vlade? Razmislite ponovo. Države nemaju ni približno dovoljno razvijenu infrastrukturu da same održe ovakav sistem. U igri ulaze tehnološki giganti. Vaši najosjetljiviji podaci, vaš cijeli identitet, vrlo vjerovatno će ležati na serverima Amazona, Microsofta ili Googlea. Zvanično, država vam izdaje ID. Nezvanično, mi ulazimo u eru tehnofeudalizma. Korporacije postaju moderni feudalci, a mi, naši podaci, postajemo njihovi digitalni kmetovi. Ove kompanije žive od prikupljanja i analize podataka, čak i ako su vaši primarni podaci enkriptovani, metapodaci nisu. Oni tačno znaju kada, odakle i koliko često pristupate svom ID-u. Država dobija kontrolu koju je oduvijek željela, a korporacije dobijaju pristup najsavršenijoj bazi podataka u istoriji čovječanstva. Njihov interes nije vaša privatnost, njihov interes je profitabilan monopol nad vašim digitalnim životom. Digitalni novčanik je samo trojanski konj. Njegova uloga nije da čuva vašu vozačku dozvolu. Njegova uloga je da bude platforma nečega čega se zove CBDC ili digitalni euro. Pa mnogi će reći, Luka, ja plaćam karticom, novac mi je već digitalan. Tu leži najveća zabluda.
Razlika između gotovine i digitalnog eura je razlika između slobode i kontrole. Gotovina je anonimna. Kad vi date nekome novčanicu od 20 eura, taj trag se završava tu. Taj novac pripada isključivo vama. Digitalni euro je sa druge strane samo podatak na serveru Europske centralne banke. A kad je novac samo kod, on dobija jednu zastrašujuću karakteristiku. Postaje programibilan. Šta znači programibilan novac? To znači da entitet koji kontroliše sistem može da vam ograniči kad, gdje, šta i kako možete trošiti novac. Zamislite scenario. Želite da natočite rezervoar goriva za neko vikend putovanje. Prislonite telefon, ali transakcija je odbijena. Ekran pokazuje poruku. Vaša mjesečna ekološka kvota za emisiju CO2 je ispunjena. Ili još drastičnije, zamislite da dobijete novčanu pomoć od države, ali je taj novac stavljen na tajmer. Ako ga ne potrošite na tačno određene proizvode u narednih 30 dana, on jednostavno ispari s vašeg računa. Ovo sad možda zvuči kao naučna fantastika, ali nije. Iako nam institucije danas obećavaju da se to neće desiti, sama arhitektura sistema pruža tu mogućnost. Tehnički eksperti i analitičari širom svijeta već uveliko upozoravaju da programabilni novac u rukama centralizovanog sistema lako postaje alat za makroekonomski inženjering. Kad nestane fizička gotovina, nestaje vaša jedina ekonomska privatnost. Vaš novčanik postaje alat za dresuru. Postavlja se ključno pitanje, zašto baš sada? Zato što je apsolutna kontrola podataka jedini način da se održi sistem koji gubi konce. Digitalizacija identiteta u EU ne dolazi u vakumu. Ona ide ruku pod ruku sa novim drakonskim zakonima, poput akta o digitalnim uslugama, koji strogo reguliše šta se smije govoriti na internetu. Već smo navikli da nas algoritam na YouTubeu, Instagramu, X-u šadobanuje ako prekršimo neka od njihovih nevidljivih pravila. Ako kažete nešto sporno, izbrišu vam objavu ili vam ugase kanal. Ali šta se dešava ako se ta ista logika prebaci u stvarni život? Digitalni ID i centralizovane financije stvaraju odličnu infrastrukturu za to. Ako vaš digitalni ID postane jedini ključ da pristupite sistemu, šta se dešava, na primjer, ako ste politički nepodobni? Ako odete na protest koji nije vlast odobrila, može li vam sistem jednim jedinim klikom isključiti pristup bankovnom računu? Mogućnost da kupite avionsku kartu ili upišete dijete u školu. U Kini se to zove sistem socijalnog kredita i odvija se veoma transparentno. U Europi se to pakuje u šareni celofan bezbjednosti i pogodnosti. Od društva koje je počivalo na povjerenju, mutiramo u društvu konstantne paranoidne verifikacije. Verifikacije svakog našeg koraka i svake izgovorene riječi. Ako mislite da se ova kontrola zaustavlja samo na ekranu vašeg telefona, niste sagledali širu sliku. Digitalni ID je samo softver. Hardware tog sistema su takozvani pametni gradovi. Europa se užurbano pokriva mrežama pametnih kamera opremljenih sistemom za biometrijsko prepoznavanje lica. Kad se vaš fizički izgled, vaš hod i vaše lice matematički povežu sa vašim digitalnim ID-em, nestaje posljednji bastion slobode. Anonimnost u masi. Više ne morate čak ni da izvadite telefon. Kamere na aerodromima, trgovima, semaforima komuniciraju sa bazom podataka u realnom vremenu. U takvom gradu svaki vaš korak je logovan. Gdje ste bili, sa kim ste sjedjeli u kafiću, na kom ste uglu stajali tokom građanskih protesta. Ono što se prodaje kao smanjenje stope kriminala, optimizacije u saobraćaju je infrastruktura za nadzor koju ni Orwell nije mogao da zamisli. Vaš grad postaje vaš nevidljiviji kavez. Znam šta mislite, sve ovo zvuči zastrašujuće i nezaustavljivo, ali sistem se hrani našom pasivnošću. Vi niste bespomoćni, ali postoje konkretni koraci koje već za nas možete da preuzmete, da sačuvate svoju slobodu. Prvo i osnovno, diverzifikujte svoj digitalni život, nemojte da koristite jednu istu aplikaciju za sve. Počnite da koristite alate otvorenog koda, takozvani open source software, i aplikacije koje poštuju end-to-end enkripciju bez prikupljanja metapodataka. Drugo, plaćajte gotovinom. Svaki put kad u pekari ili kafiću platite papirnom novčanicom, vi vršite mali, tihi čin pobune protiv potpune digitalizacije. Zadržavate gotovinu u opticaju.
I treće, budite glasni. Kad vas institucije i banke pitaju da pređete na pametnije i brže digitalne solucije, imate pravo da pitate pod kojim uslovima i ko čuva te podatke. Tehnologija sama po sebi nije zla, ali arhitektura koju nam nameću zahtijeva naš otpor i naš oprez. Izgradite svoj digitalni štit prije nego vam zakonski bude zabranjeno da ga imate. Mnogi će od vas dok slušaju ovo slegnuti ramenima i reći: Luka, ovo je preveliko, mi smo previše mali da bi ovo zaustavili. I u pravu ste, ne treba da zaustavljamo tehnološki napredak. Ali moramo i možemo da zahtijevamo da tehnologija služi nama, a ne mi njoj. Moramo kategorički tražiti da gotovina ostane opcija i da je svako mora primiti. Moramo podržavati decentralizovane sisteme. Vi pojedinačno ste mnogo moćniji nego što vam sistem dozvoljava da to mislite. Samo to što sada sjedite i gledate ovaj video do kraja i razmišljate o ovim temama, znači da niste pasivna masa. Niste samo linija koda u nečijem registru. Šta vi mislite? Da li je potpuno predaja privatnosti cijena koju treba da platimo da ne bismo nosili ličnu kartu u džepu? Ostavite mi svoj komentar ispod. Želim da čujem šta vi mislite o ovome. Podijelite ovo sa nekim koji dalje misli da je digitalni ID, digitalni novac samo jedna korisna aplikacija za nas. I zapamtite, najvredniji resurs koji imate na ovoj planeti nije vaš novac, nije vaše vrijeme. To je vaša sloboda izbora. I čuvajte vašu slobodu. Hvala puno svima što ste izdvojili vrijeme za video. Ako cijenite i volite moj rad, stisnite taj subscribe i like i podijelite ovaj video sa prijateljima, kako bi što više ljudi došlo do ovog kanala. Za one koji žele da podrže, tu su super thanks i join dugme, svaki vid pomoći bi dobro došao da bi što češće i što bolje radio ovakve sadržaje. Hvala vam svima od srca i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!